Udah ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita mulai pembacaan Qurdatul Madih. Semoga dengan pembacaan ini kita mendapatkan barakah sholawat, hidup kita dipenuhi dengan keberkahan, pertolongan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah wa sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa ibadihi wa dhurriyyatihi ajma'in. ثم إلى روح سيد المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا عبيد الله بن أحمد وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والمقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف وجميع سادتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين. ثم إلى روح صاحب الوحدة الإمام محمد البوصيري وأصوله وفروعه. ثم إلى روح سيد الوالد عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف وسيد الوالد هادي بن أحمد السقاف وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا جدتنا ومشايخنا ومشايخنا ونخصنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ عبد الحسن الشاذلي والشيخ بهادي النقشبندي السيد علوي المالكي والسيد محمد علوي المالكي والسيد علي بن أبي بكر الصقر والشيخ زبير بن الأنصاري والشيخ محمد زبير الأنصاري والشيخ عبد الله بن الأنصاري والشيخ أحمد بن الناقد الزيدي والشيخ أحمد بن الحسن المساحدي. ثم إلى جميع أولياء الله تعالى وعلمائه في ولاية بلدهم خصوصا حجة الإسلام أبا أحمد الغزالي والشيخ نووي البنتاني وأستاذ محمد ناصف رحمهم الله تعالى وأصولهم وفرعهم وجميع عبادهم بأن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله إذا غشاهم برحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مغنة بدني أم هم بدريه من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إرضم. فما لعينك إن قلت اكفر فهمت وما لقلبك إن قلت استفق يهمي أيحسب الصبر أن الحب منكتب ما بين منسجم منه ومضطرم. لولا الهوى لم تغب دمعا على ظنن ولا أحقت لذكر البان والعنم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. وأثبت الوجه خطي عبرة وضنا مثل البهار على خيديك والعنم. نعم سرى ضيف من أهوى فأراقني والحب يعترض اللذات بالألم. يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تنمي عدتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحاسب. وحتى النص لكن النص أسمعه إن المحب عن العذان في صمم. إني اتهمت نصيح الشيم في عزلي والشيب أبعد في نصر عن التهم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه فإن أمرت بالسوء ما تعدس من جهلها بنذير الشيب والهرم والعدس من الفيل الجامل كراه ضيف ألما برأس غير محتشم لو كنت أعلم أني ما وأنكره فتنتشرا بدالي منه بالكتم من لي برد جماح من روايتها كما يرد جماح الخيل باللجم فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي سوة النهم ونفس كالطفل إن تهمل شب على حب الرضاء وإن تحتم ينفتم فاصرف هواها وحاذر أن تواليه إن الهوى ما تولى يسمع أو يسمي وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرأة فلا تسمي كما حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن سم في دسم وشد سائس من جوع ومن سبع فرب محمشة شر من التخم واستخرج دمع من عين قد امتلأت من المحارم ولزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما مخذاك النصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكمي أمرتك الخير لكن ما اعتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولا مصلي سوى فرد ولم أسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق قم لعلمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ظلمت سنة من حيا الظلام إلى أن اشتقت قدمه الضر من ورمه وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الإزارة كشحا مطرف الآدام وراودت الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكد الزهد فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفرقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أمر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بهبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم واقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شقلة الحكم صلى الله عليه فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا باري النسم ونزه عن شريك في محاسنه
فجوهر الحسن فيه غير منقسم صلى الله عليه. دع مدته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم صلى الله عليه. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه ولو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم صلى الله عليه. لم يمتحن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم عيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم صلى الله عليه. كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم يام تسلوا عنه بالحلم صلى الله عليه. أبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية الرسول الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم صلى الله عليه. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم خلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم صلى الله عليه. الزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقوه وفي هاشم صلى الله عليه. كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم لا طيب يعدل تربا ضم عظمه طوبى لمنتشك منه والمنتسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أبان مولده عن طيب عنصره يأتي بمبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبنتئي ونكسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر سايه العين من سدم وساسوة أن غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ذمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرب والجن تهدف والأنوار ساتعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عاينوا في الأفق من شهب منغضة وفق ما في الأرض من صنم حتى عدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين
إنثار منهزم كأنهم هربا أبطل أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي لبدا به بعد تسبيح ببتنهما نبذ المسبح من أحشاء ملقم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أصل دعوة الأشجار ساجدة سبحان الله يا أصل دعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم كأنما شطرت صدر لمن كتبت فروعها من بديع الخط في اللقم مثل الخمامة أن سار سائرة تقيه حر وضيس للهجير حميم أقسمت بالقمر منشك إن له من قلبي نسبة مبرورة القسم ما حوى الخار من خير ومن كرم كل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الخار والصدق لم يرم وهم يقولون ما بالخار من آرمي ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسس ولم تهم وقاية الله أخنس أن بضع فد من الدروع وغنعال من الأندم ما سامان الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم ينضم ولا يمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلمي لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم فذاك حين بلوغ من نبوته وليس ينكر في حال محتنم تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمدهم كم أبرأت وشيبا باللمس راحنده وأبدل قريبا من رقبة الأمام صلى الله عليه وحياة الناس الشهباء دعوته حتى حكس هردا في الأعشر الدهم بعارض جاد أو خلت بالضاح بها سيبا من اليم أو سالما من العارم يا صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علمي فالدر يزداد حسنا وهو منتدم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقدر بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق ولا يمخين من حكم ما حربت قط إلا عاد من حرب أعداء عاد إليها ملقي السلام رندس بلاغتها دعوى معارضها رد الغير يد الجاني عن الحرم لها
معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تسلها خيفة من حر نار لظى أضفت حر لظى من وردها الشبم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم وكالشرام وكالميزان معدلة فالقصد من غيرها في الناس لم يقم لا عجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفاهم قد تنكر العين ضوء شمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه يا خير من يمم العافنا ساحته سعيا وفوق مطن الأينق حوصمه ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سعيدا من هرم ليلا إلى هرم كما سار البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها وحصل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين حتى إذا لم تدع شأوا لمستدر من الدنو على محقا لمستنم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت برفع مثل المفرد العالمين كيما تفوز بوصف أي مستتر عن العيون وسير أي مقتدم فخذت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه رعاس قلوب الإذا أنبأ بإساته كنبات أجفل جفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى قابل كنا لحما على وضمي وادل فرار فقد يعبثون به أسلاء سلس مع الإقبال والرحم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حلم ساحتهم بكل قرم إلا لحم الإيدا قرم يجر بحر خميس فوق سابحة ترمي بموج من الأبطال ملتقم من كل مندد بن لله محتسب يستو بمستعسل للكفر مستلم حتى غذس ملة الإسلام وحيا بهم من بعد غرمتها موصولة الرحم
مقولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تتم ولم تعم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ما درى منهم في كل مستدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا وسل خدف لهم أدهى من الوخم المسدر البيد خمرا بعدما وردت من الإيدا كل مسود من الإمام والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم ساك السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيم عن السلمي تهدي إليك رياح نسر نسرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كمي كأنهم في دهور الخيل نبت ربا من شدة الخصم لا من شدة الخزم طرس قلوب الإدام من بعثهم فرقا فما تفرق بين البحم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجابها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أخل أمته في خرز ملته كالليس حل مع الأسبال في أجمي كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتعذيب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه خدمت بمديه أستقيل به ذنوب عمر مضى في شعري والقدم إذ قلدني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم أطعت عي الصبا في الحالتين وما عصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسومي ومن يبي آجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم إن آتي ذنبا فما أحدي بملتقص من النبي ولا حبل بمنصارم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق في الذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشا وأن يغرس الراجي مقاربه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدت لخلاصي غير ملتزم علي فوت الغنى منه يدا طربت إن الحياء يميت الأزهار في الأكم ولم أرد زهرة الدنيا التي تضاعفت يدا زهير بما أثنى على هارمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda khulul hadithil amimi wan yadiqa Rasulullah jahuka bi idal karimu tajalla bismi muntaqimi wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami ya nafsu la taqnati min zatin adumas innal kabaira fil ghufrani kallamami la'alla rahmanu rabbi hina yansimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qiyami ya rabbi waj'al raja'i khaira mun'akisin alayka waj'al hisabi khaira munkharimi wal tuflib bi 'abdika fid darain inna lahu sabran mata tad'uhu al-ahwalu yanharimi wa'dan li suhbi salatin minka da'imatin ala nabiyyi bimunhalin wa munsajimi maran adabatil bani rihu saba wa darabal Isa hadil Isa bin naghami ثم رضى عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم على التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يسلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بينه في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Alhamdulillah telah kita laksanakan, kita amalkan bersama nazam syair Muhdadul Madih yang isinya sanjungan-sanjungan cerita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya mari kita kajian kitab Bidayatul Hidayah. Semoga kita bersama mendapatkan ilmu yang manfaat barokah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pengen nyimak tok Mas? Nek pengen nyimak tok Arab kayak ono. Arab tapi. Sing abet Mas Dul, sing paling iso Mas. Cilik-cilik. Nah, paling iso. Sing tak golekna Mas. Sampai anu kan sampai wahadzal fannu ya, wahadzal fannu terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal fannu Allah
Wa hadzal fannu utawi ikilah macem warna. Kalau ada yang maknanya warna-warna itu maksudnya bukan kok hijau, kuning, merah, bukan, tapi macam. Nau itu macam. Wa hadzal fannu utawi ikilah macem minal ilmi saking ilmu an-nafi kang manfaat iku qad jama'na teman-teman wis ngumpulake sapa ingsun hu ing hadza fi kitab Ihya'i Ulumiddin ing dalam kitab Ihya Ulumiddin. Jadi ilmu yang bermanfaat ini, nah tadi kan keterangan di atas kan menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat itu yang menambah takut kepada Allah, yang menambah semangat ibadah kepada Allah. Nah, ilmu yang manfaat itu Imam Ghazali juga telah mengumpulkan keterangan yang banyak dijelaskan di kitab Ihya Ulumuddin. Cuplikannya gini, wa huwa annal ilman nafi' qismani. Ilmu yang bermanfaat itu ada dua bagian, ada dua macam. Qismun mahmudun qaliluhu wa katsiruhu. Bagian yang pertama, sedikit ataupun banyaknya ilmu itu dipuji, artinya baik. Sedikit ataupun banyak baik, sedikit ya baik, banyak ya baik. Wa kullama kana aktsaru kana ahsanu afdhal. Malah bagian yang pertama ini lebih banyak, lebih bagus, lebih utama. Itu bagian yang pertama, bagian ilmu manfaat yang pertama. Wakismun, bagian ilmu manfaat yang kedua, yuhmadu minhu miqdarul kifayah, dipuji sebatas kebutuhan. Wala yuhmadu al-fadul alaihi, kalau kebanyakan itu justru tidak bagus. Fal awalu, bagian yang pertama tadi, yaitu sedikit ataupun banyak itu tambah banyak tambah bagus tambah utama, yaitu al ilmu billahi ta'ala wa bi sifatihi wa af'alihi wa sunnatihi fi khalqihi. Itu ilmu untuk mengetahui tentang sifat-sifat Allah, tentang pekerjaan Allah, tentang sunnatullah. Wa hikmatu fi tartibil wa hikmatuhu fi tartibil akhirati ala dunya. Itu tujuannya, salah satu hikmahnya yang pertama ini kan adalah qismun mahmudun qaliluhu wa katsiruhu, yaitu yang banyak atau sedikit itu bagus, lebih banyak lebih bagus. Hikmahnya adalah supaya tartibul akhirah ala dunya, supaya sesuai urutan lah. Yang namanya akhirat itu kan lebih utama daripada dunia. Contoh, kalau ilmu, contoh ya, orang itu kan utamanya kan iman dulu kemudian Islam. Bisa dipahami enggak? Orang itu kalau masuk Islam tapi akidahnya enggak masuk kan dia enggak syahadatnya enggak salah. Jadi percayanya itu lebih dulu, percayanya itu benar dulu, kemudian baru syahadat. Makanya orang mu'alaf itu kan ya tentu ditata akidahnya dulu. Saya lebih cocok untuk orang mu'alaf itu syahadatnya ditambah satu, mengikuti pendapat ulama. Ulama itu ada yang membuat, ada yang berpendapat. Jadi gini, saya jelaskan semualah. Syahadat itu ulama itu ada 3 pendapat tentang syahadat. Jadi orang yang bersyahadat itu kata satu ulama. Ada ulama yang mengatakan cukup la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, cukup. Ada ulama yang berpendapat gitu. Ulama yang lain berpendapat tidak cukup, harus asyhadu, ada asyhadunya, harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Itu kata pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga ditambahi satu lagi. Selain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya lepas Indonesianya aja ya, Arabnya saya lupa soalnya. Intinya itu adalah melepas semua ajaran yang bertentangan dengan agama Islam. Itu poin yang ketiga. Kadang-kadang orang mualaf kan nggak tahu mana ini. Pokoknya semua yang bertentangan dengan Islam saya tidak membenarkan semua. Itu tambahannya. Untuk saya lebih cocok yang itu untuk mualaf. Ya, untuk mualaf. Yang nomor 3 tadi. Kalau saya lebih cocok yang itu. Makanya memang harus dibimbing ya. Mualaf itu tidak bisa mau sadat langsung sadat. Jangan dulu ini dulu dibimbing dulu. Maksudnya tentang ya kayak tadi lah. Atau misalkan khawatir kalau mati duluan misalkan, lah gimana repotnya? Syahadat kalau akidahnya tidak pas, ya tidak sah. Jadi akidahnya kan harus pas dulu. Ini ngedi-ngedi enggak? Ngedi ini. Soalnya kalau orang baca syahadat itu tidak boleh ditunda-tunda. Lah menjelaskan gitu kan tidak nunda bagian dari kebutuhan. Iya, yang penting kita baca syahadat dulu. Oh, enggak, kan gini, syahadat kalau diucapkan dengan hati yang punya akidah yang salah itu kan tidak cukup. Ini bukan pendapat saya, ini keterangan ulama memang menjelaskan kayak gitu. Orang kalau mu'alaf ya, orang yang mau masuk Islam yang tadinya kafir, itu kan keyakinannya, akidahnya kan harus benar dulu. Jadi kalau mengucapkan syahadat kok akidahnya salah, ya tidak sah. Kan banyak di masyarakat. Saya pernah dapat cerita, gimana itu hukumnya Ustadz? Ini orang kafir non muslim, kok baca syahadat ya? Apa terus kemudian masuk Islam? Ya enggak, dia masih meyakini agamanya dia. Walaupun ucapannya pakai syahadat, ya tidak masuk. Kalau cuma buat syarat? Buat syarat Nikah kan umumnya. Syarat nikah ya tentu dibimbing soal kebenaran hatinya. Yang penting kita kan bimbing dan dia mau. Soal hatinya itu sebenarnya saya bodoh nih kamu, itu urusannya dia. Urusan dia sama Allah gitu. Kita kan bisa menghukumi lahiriahnya saja. Fikih memang menghukumi lahiriah. Soal hati itu urusan dia sama Allah. Jadi pahami ya. Maksudnya tadi itu berhubungan dengan ini kan berarti harus nata akidah sebelum membaca syahadat, kan bagian dari keperluan ya, bagian dari syarat ya, supaya syahadatnya benar masuk, syahadatnya masuk gitu. Ya, jadi yang utama itu akhirat. Nah, kalau ilmu mengetahui tentang sifat Allah, pekerjaan Allah, sunatullah, itu kan tentang akidah semua kan, itu kan menyangkut tentang akidah. Ilmu tauhid lah, ilmu tauhid kan memang yang paling utama. Ada kata dia tauhidnya aman, belum sempat sholat mati misalkan, kan aman gitu maksudnya. Jadi Islamnya, syariatnya belum sempat melakukan. Nah kalau sudah sholat dulu, senang puasa, kan ada orang kafir tuh puasa senang, sholawatan senang, padahal masih kafir. Itu gimana itu? Secara syariat kan dia kayak melakukan ya, cuma syahadatnya, akidahnya belum, ya belum masuk lah. Memang harus urut, tauhid dulu, akidah benar dulu, baru kemudian syariatnya itu baru dijalankan. Bagian yang kedua, wasani. Tadi kan ilmu manfaat itu ada dua bagian ya. Ada bagian pertama,
ada bagian kedua. Nah sekarang bagian yang kedua itu dibagi menjadi 4, yaitu usul. Usul itu ilmu dasar, ilmu pokok aslinya. Ada ilmu pokok, ada ilmu furu', ada ilmu muqaddimat. Muqaddimat itu pendahuluan atau ilmu alat. Waktu mutamimat, ilmu penyempurna. Fal usul, kalau ilmu usul yaitu kitabullah, Al-Quran, wa sunnatu rasulihi, sunnah rasul, wa ijma'ul ummati, kesepakatan para ulama, wa atharus sahabati, atharus sahabah itu kebijakan sahabat. Fahadani, lanjut. Kalau furu' ini dibagi menjadi 2, semakin mencabang ya. Ini saya sampaikan dulu, nanti setelah ini boleh nanti pinjam ini terus dibuat skema, enggak apa-apa. Furu' dibagi menjadi 2. Yang pertama yang ada hubungannya dengan kemaslahatan dunia. Kemaslahatan dunia ini mencakup kitab fikih. Yang kedua yang ada hubungannya dengan kemaslahatan akhirat, yaitu ilmu-ilmu yang membahas tentang apa ini, tingkahnya hati, akhlaknya hati, akhlak perbuatan hati yang terpuji, yang tercela, yang diridhai Allah ataupun yang tidak diridhai Allah. Itu masuknya bagian yang kedua. Kalau muqaddimat, pendahuluan, ini ilmu alat, contohnya ilmu bahasa, ilmu lughat, ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu. Ya, keduanya ini adalah alat untuk memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi. Walaysat lughat wan nahwi, walaysat al-lughatu wan nahwu minal ulumi syarifah fi anfusima. Dari segi pribadinya ilmu lughat dan nahwu itu tidak bagian dari ilmu yang mulia dari pribadinya. Artinya itu kalau orang itu nahwu saja, lughat saja, tapi tidak pakai ilmu yang lain, tidak mengamalkan, ini kosong gitu loh istilahnya. Yang membuat walakin yalzim al-khadhima, hanya saja harus masuk ke ilmu lughat dan ilmu lughat, ilmu bahasa dan ilmu nahwu itu sebab karena syariat itu datang menggunakan bahasa Arab gitu. Itu ke situ arahnya. Untuk itu ilmu lughat itu menjadi alat, menjadi perantara untuk memahami yang namanya sesuatu. Kalau jadi perantara kan termasuk wajib. Mala yatimu bihi mala yatimu perkara la yatimu kang ora iso sempurna apa ma illa bihi, mala yatimu illa bihi fahuwa, mala yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak bisa dilakukan dengan sempurna kecuali harus melakukan sesuatu tersebut, maka itu hukumnya juga menjadi wajib. Bisa dipahami ya? Termasuk ilmu alat itu ilmu menulis, ilmu khat, ilmu kitabul khat, ilmu khat ini termasuk ilmu alat. Kemudian yang mutamimat, penyempurna adalah ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran ini ada 3 macam. Ada yang hubungannya dengan lafadz, kayak tentang belajar membaca Al-Quran, makhrajul huruf. Ada yang hubungannya dengan makna, kayak tafsir, itu hubungannya dengan makna. Kemudian ada bagian lain yang berhubungan dengan hukum Quran, contoh kayak mengetahui an-nasikh wal mansukh. An-nasikh wal mansukh paham enggak? An-nasikh itu menghapus, mansukh itu yang dihapus.
Jadi ada hukum, ya, ada yang dihapus, ada yang menghapus. Wal am wal khos, kayak hadis atau hadis, ya, ada yang umum, ada yang khusus, ada nas, ada zahir, dan seterusnya. Termasuknya mengetahui rijal. Rijal ini periwayat hadis, mengetahui nama-namanya, mengetahui nasab-nasabnya, mengetahui nama sahabat, sifat sahabat, adil atau tidak dalam meriwayatkan, supaya dapat diketahui, oh, yang meriwayatkan ini pernah berbohong, misalkan ini tidak pernah berbohong, akhirnya hadisnya bisa, kalau yang meriwayatkan pernah berbohong misalkan sekali, atau walaupun berbohongnya tidak serius misalkan, atau apalah, bohong kecil misalkan, itu kan kekuatan hadisnya bisa jadi beda, lemah, jadi doif, nanti ada yang kuat, itu pengaruh yang meriwayatkan. Sebenarnya itu logis banget sih. Ya kayak misalkan ada kabar si A ini pernah ngapusi Mas Imam, si B ini tidak pernah, memang jujur. Kalau dikabarkan dari si A kan pasti yang benar, berarti kan gitu, kurang percaya, soalnya pernah ini. Ibaratnya gitu. Bahari al-ulum asy'ariyah wa kulluha min furudil kifayah. Semuanya ini, bagian yang kedua tadi, paham saya, itu termasuk memahaminya itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu biasanya itu yang perlu kita pahami itu batasannya sampai mana. Fardu kifayah kan suatu kewajiban yang bisa diwakili. Lah kan mestinya kan blok-blokan, paham enggak? Lah itu yang perlu dipahami ini yang saya belum paham ini. Soalnya ilmu yang kayak gini itu Setanjung Pandan ini enggak tahu yang paham itu berapa. Setanjung Pandan, Sembelitung ini mungkin yang paham berapa itu. Tapi kalau ada yang paham satu, itu cukup mewakili yang lain, tidak dosa gitu loh maksud saya. Kayak mayat itu kan sama. Yang lain Enggak, cukup ada yang mewakili. Ya itu loh jangkauannya itu loh. belum tahu. Lah saya ini belum tahu persis soal jangkauan. Kalau satu desa pernah ada pembahasan di satu desa. Gini di taklim seingat saya. Bisa jadi satu desa kalau tidak ada yang alim itu dosa semua. Satu desa kalau tidak ada yang alim satu itu dosa semua, kena dosa semua. Iya, ya utamanya kena dosa double itu yang lurahnya kena dosa double. Iya, kena dosa. Selama belum ada orang alim tinggal di situ dosa terus ya. Ya warga, ya. Iya. Satu desa. Saya itu pernah yang di taklim itu ada keterangan semacam itu. Di satu desa itu harus ada orang alim satu. Ya, yang bisa dibuat kan tempat bertanya hukum-hukum apa itu harus ada satu. Dah titik. Nah, ini coba di Ihya ya. Panjang, lumayan panjang. Nanti kalau kajian ini baru cuplikan Ihya ya, dalam ya. Jadi pembahasan Ihya nanti dalam, ngeri. Bahas kerja ya, dalam. Saya itu ngaji ayat tajir itu cuplikan kadang di Ihya itu pembahasannya masya Allah dalam banget. Imam Ghazali ya. Kita lanjut. Fa ing kunta mongko lamun ana sapa sira. Fa ing kunta mongko lamun ana sapa sira iku min ahlihi, saking ahli ilmu. Andai kata kita ini adalah orang yang menguasai, andai kata kita ini adalah orang yang ahli ilmu manfaat. Ilmu manfaat ya. Fahasil mongko ngasilno sapa sira hu ilmu, maka carilah, gapailah dengan cara belajar. Wa'mal lan ngelakonono sapa sira bi iklan ilmu
summa allama mongko nuli mulang, summa alim ya, summa alim benar, summa alim mongko nuli mulango iki fi'il amr, summa alim mongko nuli mulango sapa sira hu ing ilmu, wad'u lan ngajao sapa sira ilaihi maring ilmu ya, summa alimhu wad'u ilaihi. Jadi kalau kita ini adalah ahli ilmu yang bermanfaat, amalkan ilmu itu, ajarkan ke masyarakat. Ini sangat menyentuh sekali dan sangat menyindir sekali ini. Sebab ilmu kita yang kita ajarkan setelah kita amalkan, anfa' lil muta'alim, itu lebih bermanfaat dan nampak barokahnya. Harus dilakoni dulu. Jadi kayak kalau Abdul Qadir iya persis. Iya. Jadi kalau dibalik gimana berarti? diajarkan dulu. Nggak, kalau dibalik berarti kalau ada ngaji kok nggak bisa dirasakan dampaknya. Bisa jadi ilmu itu belum diamalkan. Paham? Lah kan bisa, paham enggak? Kan bisa gitu kan? Lah ini kan disuruh kalau kamu ahli ilmu manfaat, amalkan ilmu itu, ajarkan pada orang lain, karena ilmumu yang kamu ajarkan ke orang lain setelah kamu amalkan itu lebih bermanfaat dan lebih nampak barokahnya. Lah kan tidak setiap kajian kemudian ada dampak yang besar, belum tentu. Kan ada yang dampaknya besar, ada yang enggak. Ya sepertinya bisa kita nilai sendiri ya. Kita nilai sendiri dan menjadi ini, kita nilai sendiri dan menjadi bahan introspeksi kita bersama. Wad'u ilaihi, kemudian ajaklah masyarakat itu ngaji. Bikulli thoriqin tadulun nas alaihi, dengan segala metode, dengan segala cara. Bisa pakai cara di masjid, bisa pakai cara dialog atau kayak gini, atau bisa pakai cara terserah sambil ngopi, misalkan terserah sesuai kondisi umat. Kalau umatnya dibuat serius kak santri tidak jalan, jalannya pakai ngopi, cange, ya situ mana yang ini yang dapat lah. Bikulli thoriq, ini kan luas ya, dengan semua metode terserah situ. Yang penting tadulun nas alaihi, yang penting bisa menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Faman mongko utai sapane wong iku alima ngerti sapa man zalika ing mengkono-mengkono ilmu, wa amila. Jadi barang siapa yang memahami atau yang mendapatkan ilmu yang manfaat, wa amila bihi, kemudian ia mengamalkannya, summa allama menggunuli mulang sapa manhu ing ilmu, wa da'alan ngajak sapa man ilahi maring ilmu dengan cara ya tadi ya ngaji dan dengan cara membimbing. Tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu, tapi bimbing. Ini yang susah, itu bimbing. Sebenarnya bimbing itu harus ada teladan. Kalau tidak ada teladan tidak bisa bimbing. Kalau tidak ada teladan tidak bisa bimbing. Makanya harus teladan dulu, itu biar bisa bimbing. Guru kencing berdiri, Murid kencing berlari. nah, memang harus teladan dulu, nanti bisa bimbing. Kalau tidak bisa teladan, susah, tidak bisa bimbing. Wadzalika, fadzalika mongko utawi mengkono man,
Maka orang tersebut, yakni orang yang alim, mempunyai wawasan ilmu agama, al-amil, yang mengamalkan ilmunya, ad-da'i, yang menyampaikan ke masyarakat, yud'a, iku den arani iku diundang. Yud'a iku diundang atau diarani bolehlah, ada dua maknanya. Ada yunada, ada yusamma. Ya disebut, ya dipanggil. Disebut ataupun dipanggil aziman ing wong kang agung. Fi malakutis samawati ing dalem kerajaan pira-pira langit. Bi syahadati Isa alaihissalam kelawan disakseni Nabi Isa alaihissalam. Ini sudah pernah saya ngedit dulu, pernah ngedit hadis tentang ini. Saya selesaikan dulu hadisnya biar tuntas. Aili anna sayyidana, karena Nabi Isa alaihissalam pernah bersabda, man alima, barang siapa yang memahami ilmu agama, wa amila, dan mengamalkannya, wa allama, dan mengajarkan kepada masyarakat. Ilmu agama itu isinya banyak loh, kapasitasnya ya sesuai kemampuan masing-masing. Kalau bisanya alif ba, ya alif ba. Yang paling ringan ini Mas Imam sama Mas Goboh, ringan. Ringannya kan bisa man alima, barang siapa yang bisa alif ba, ya, kan gitu ya. Wa amila, kemudian dia juga membaca Al-Quran, ya. Wa allama, mau membuka TPA, mau membuka majlis taklim. Fadzalika yud'a aziman fi malakutis samawat. Mas Imam dan Mas Goboh disebut wong agung ning alam langit. Masya Allah. Disebut orang yang besar, orang agung. Orang agung disaksikan oleh Nabi Isa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad juga bersabda, man ta'allama, barang siapa yang belajar baban satu bab, berarti tuntas satu bab, kan berarti satu permasalahan selesai. Enggak setengah-setengah. Misalkan bab sholat ya selesai bab sholat, bab zakat ya selesai bab zakat, bab takwa ya selesai bab takwa, satu bab ya. Barang siapa yang ngaji satu bab dari ilmu agama, minal ilmi, dan termasuk tujuannya, niatnya itu nanti supaya liyu'alliman nasa, supaya nanti bisa diajarkan kepada masyarakat. Uqtiya sawaba sab'ina siddiqon, maka dia diberikan pahala 70 orang siddiq, 70 orang yang jujur. Oh, melebihi dirinya sendiri. Kita tidak masuk orang siddiq, tapi pahalanya dapat pahala siddiq 70. Asal. Faida, lanjut. Faida farokta mongko dalam nalikan rampung sapa sira min zalika, saking mengkono-mengkono ilmu nafi kullahu. Min zalika, saking mengkono-mengkono kullu nafi kullihi, ya. Iya sekabehane zalik. Maksudnya ilmu nafi itu kalau kita sudah punya ilmunya, sudah mengamalkannya, dan sudah mengajak ke masyarakat, wa farauta lan wis rampung sapa sira min islahi nafsika, saking bagusi awak dhewe sira, zahiran ing dalam zahire, wa batinan lan ing dalam batine. Yes, kalau sudah masuk makom ini masuknya masuk kiai besar ini.
Coba ya, bisa kita bayangkan. Ya bisa jadi kiai desa lah, kiai alif ba bisa ini. Bisa nih kiai alif ba ini bisa, Ustadz. Kiai lah kiai alif ba. Punya ilmu ya. Kemudian ia juga ya, dia bisa alif ba, bisa membaca Quran. Dia juga mengamalkan tiap hari membaca Quran. Kemudian punya majelis membaca Al-Quran. Selesai itu kemudian dia itu secara zahir dan batin itu pribadinya bagus, akhlaknya bagus, tidak pernah akhlaknya bagus lah, zahir batin, hatinya bagus, perilaku zahirnya ya bagus, akhlaknya mulia. Setelah itu wafadullah ya, wafadullah lan turah apa syai'un suci-wici min auqatika saking pira-pira waktu sira. Yang namanya kita melatih diri kan butuh waktu, dan waktu itu kalau masih tersisa gitu, fala ba'sa mongko ora ana bahaya iku maujud, fala ba'sa mongko ora ana bahaya iku maujud antastagila ing arep yen to antastagila arep yen to ketungkul. Fala basa mengono bahaya iku maujud antastagila ing arep yen to ketungkul-tungkul iku sibuk sapa sira bi ilmil madhabi kelawan ilmu madhab. Ya madhab sesuai madhab kita, kalau kita di Indonesia ya madhabnya Syafi'i, kalau di daerah lain mungkin Maliki ya Maliki. Bi ilmil madhabi kelawan ilmu, kelawan mahami, kelawan ngawarui madhab fil fikhi dal fikih li ta'rifa supaya ngerti sapa sira bihi kelawan ilmu ngerti apa al furu'a ing pira-pira masalah cabang. Masalah cabang paham? Masalah cabang paham, Mas? Masalah cabang itu contoh, kita kan sudah paham tentang gimana rukunnya sholat kan, bagaimana nanti kalau ada orang itu kelamaan sujud, itu masalah-masalah cabang itu. Gimana kalau ada orang itu misalkan rukuk ngantuk gelibak, nah, itu hukumnya gimana, itu maksudnya masalah cabang itu, bukan masalah pokok, masalah cabang. Masalah wakiyah lah, masalah realit, masalah cabang lah. Cabang kan tidak pokok ya. Jadi kita dianjurkan supaya sibuk memahami ilmu-ilmu mazhab, supaya tahu tentang gimana sih hukumnya kalau ada kejadian gini. Jadi boleh ndak, batal ndak. Kalau orang ndak ngaji pasti kan bingung, jegluk nih. Batal enggak ya sholat saya, gimana kan enggak sengaja misalkan, masa mau diutik-utik sendiri, oh kalau enggak sengaja itu enggak apa-apa misalkan, itu pakai acuan siapa ya, repot semua ya. Ini pentingnya kita mengaji ya, ilmu mazhab fikih lah, fikih ya, fikih mazhab kita supaya tahu masalah cabang an-nadirati kang longko yang jarang terjadi, wawiriha ataupun sering terjadi, baik yang jarang terjadi ataupun yang sering terjadi. Fil ibadati wawiriha itu syarahnya enggak, di situ enggak ada ya. An-nadirati kalau sini an-nadirota ya, al-furu'a an-nadirota kang longko fil ibadati ing dalam ibadah. Sebenarnya itu baik itu langka atau enggak, baik itu di dalam ibadah ataupun yang lainnya, tetap butuh solusi, butuh ilmu. Wa tariqat tawassuti lan dalan gawe tengah-tengah bainal khalqi ing dalam andaran makhluk fil khusumati ing dalam pira-pira para padu indang kibabihim ing dalam makane madhepe khalqi ala syahwati ing atase pira-pira syahwat utawa pira-pira kasenengan. Di
supaya kita ini tahu caranya, gimana cari jalan tengahnya. Gimana kita cari jalan tengahnya kalau ada orang yang bertengkar. Itu kan kalau kita tahu hukum kan tahu jalan tengahnya. Bisa membuat kebijakan yang baik ya. Kalau tidak tahu hukum ya tidak bisa lah, susah kalau tidak tahu, masa ya susah. Jadi kita punya sekian kebijakan itu dipengaruhi oleh seberapa banyak wawasan kita tentang agama. Semakin banyak wawasan kita tentang agama, tentu kebijakannya semakin baik. Fadzalika mongko tahi mongkon istighol aidon halimane ba'dal faraghi ing dalem sakbadane rampung min hadhil muhimmati saking ikilah kira-kira perkara kang penting min jumlati furudil kifayati iku saking jumlahe pira-pira fardu kifayah. Jadi tadi termasuknya kita mengetahui ilmu furu', kayak memahami, mendalami lebih dalam tentang fikih, itu termasuk apa? Fardu kifayah. Termasuk fardu kifayah lagi, ini yang kita harus tahu. Andai kata ada yang belum tahu ya, barangkali setelah mendengar keterangan ini semangat anaknya itu ambil jurusan ini, yaitu wamin furudil kifayati, termasuk fardu kifayah itu ta'allumut tibbi, belajar ilmu kedokteran. Jadi sekolah dokter itu hukumnya fardu kifayah. Kalau dalam satu desa kok tidak ada dokternya ya ini namanya fardu kifayah kan gitu, harus ada yang mewakili. Kalau tidak ada ya dosa lagi. Kirim dari pemerintah. Sering saya itu mungkin pernah saya obrolkan juga lah. Tidak tahu di Jawa gimana atau di sini yang sekarang gimana, tapi saya pernah mendengar cerita kalau dokter kandungan itu cowok, ya, dokter yang menangani itu cowok, itu sudah payah itu. Artinya gimana itu desanya, gimana itu daerahnya, itu sebenarnya sudah keluar dari jalur itu sebenarnya. Namun gimana lagi adanya kayak gitu. Tapi tidak adanya yang cewek yang menangani itu kan ya ada hukumnya gitu kan, maksudnya itu. Kalau soal kita kepepet sih ya mungkin hukumnya kepepet ya. Tapi untuk kehilangan tidak ada stok cewek ini loh, dokter cewek yang menangani itu loh, itu kan juga ya, menjadi masalah tersendiri gitu maksudnya. Terus di sini waqala Ziyadi, ada ulama yang namanya Az-Ziyadi ini menjelaskan bahwa mencari ilmu itu ada 3. Ada yang hukumnya fardu ain, yaitu mengetahui sesuatu yang kita tidak bisa menghindar. Contoh mengetahui kayak ilmunya sholat kan, tidak bisa kita harus tahu sebab kita punya kewajiban sholat, itu fardu ain. Ngaji ilmu sholat fardu ain. Ada yang fardu kifayah, contohnya yaitu jurusan kiai, itu sama fardu kifayah. Iya, jurusan kiai itu fardu kifayah itu. Udah
Zat kiai, kiai itu artinya orang yang maksudnya itu orang yang nantinya bisa dijadikan tempat inilah bertanya hukum kayak tadi lah. Itu fardu kifayah itu. Ada yang sunnah yaitu mazada ala dzalik, ya, selain yang pertama dan yang kedua. Imam Ghazali ini jam berapa ini? Ini pembahasannya kurang sedikit, lanjutlah sampai titik nanggung soalnya. Imam Ghazali ya, Imam Ghazali ini pesan gini ibaratnya ya, Mas Dion, fakun ahadar jelain, Mas Dion anu Mas nek sampean iki milih fakun ahadan rajlain, Mas Dion milih Mas gimana imma masyhulan bin nafsik, sampean milih sibuk karo awake sampean dhewe. Sibuk karo awake iku berarti ya sibuk nglakoni perkara sing manfaate balik ning awake ya. Sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan perkara yang manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Wa imma mutafarrighun li ghairika, atau sibuk manfaatnya kembali kepada orang lain. Artinya jangan sampai nganggur gitu. Sibuk disuruh sibuk Mas, baik itu sibuk yang manfaatnya kembali ke diri Mas Dion sendiri atau Mas Imam misalkan, Mas Guru atau yang lain, contoh saja. Fa'in kunta al masyhul binafsik, nek Mas Dion bagi contoh Mas ya, nek Mas Dion sibuk kalau Mas Dion sibuk dengan dirinya sendiri, fala tashtagil illa bil ilmi, jangan sampai tidak didasari ilmu Mas, illa bil ilmi alladzi huwa fardun alaika bi hasimima yaqtadhihi haluka wa ma yata'allaqu minhu bil a'mali zahirah min ta'allumi sholat wa tuhan wa shaum. Kalau Mas Dion itu sibuk dengan dirinya sendiri, ya bekali dengan ilmu semua kesibukan itu sesuai dengan yang dilakukan, semua sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya titik. Fa'in da'atka nafsuka, sekarang fa'in da'atka nafsuka, fa'in da'at mongko lamun ngajak ka ing sira apa nafsuka nafsu sira ila tahkima maring ninggal perkara zakarna kang nutur sapa ingsun hu ing ma nyatane minal aurati sanging pira-pira wirid wal azkari lan pira-pira zikir istisqalan krana ngarani abot lidzarika maring mengkono-mengkono ma, andai kata ya, dan ini tentu kita alami semua, masih hidup pasti ngalami. Wong di dalam darah itu kan di situ ya ada setannya kan. Lah kalau ada nafsunya, kalau nafsu itu malas ya, nafsu itu ngajak untuk meninggalkan semua wirid-wirid zikir-zikir yang kita lakukan, katanya berat. Wah, berat itu. Aimu takidan sikola zalikal mazdur, kayak yakin bahwa itu sudah tidak mungkin kalau saya lakukan ini berat. Fa'lam monggo ngerti ya sapa sira, camkan dalam hati anna syaitana ing sak temen setan al-la'ina kang dilaknati iku qaddasa teman-teman nyamakake sapa setan fi qalbika
ing dalem ati sira nyamarake ada ing penyakit ada vina kang angel tambane. Masya Allah. Hakikat kalau kita sedang sedang diarahkan, kalau kita sedang nafsu kita itu malas lah, katanya tidak mungkin lah mau melakukan apalagi dengan istiqomah, berat ini. Camkan dalam hati bahwa setan itu sedang menyelipkan, sedang sedang memasukkan apa namanya? Tidak ada ini loh. Apa? Ini loh, nyelundup. Masukkan apa itu yang nyelundup? Pokoknya menyelipkan penyakit yang susah obatnya, yang sulit yang susah obatnya, yang sulit ini sembuhnya. Wahwa utawi penyakit tersebut adalah iku hubbud dunya, cinta dunia. Iku hubbud dunya, hubbul mal ya. Iku hubbul kene hubbul mali wal jahi. Diwalik tidak apa-apa. Tapi di sini hubbul mali dulu, kayak gitu cetakan kadang-kadang. Tapi saya mantap yang benar yang ini sama yang itu. Karena ini kan murah gitu. Iku hubbul, tapi tidak apa-apa, yang penting maknanya benar. Hubbul mali iku seneng bondo wal jahi lan pangkat. Jadi camkan dalam hati kita, kalau kita ini nuruti malas, jadi kita sudah kena penyakit yang sulit sembuhnya. Maknanya gimana kalau dengar sulit sembuhnya itu? Ya udah gitu atau gimana? Ya enggak gitu, maksudnya sulit itu artinya harus diperjuangkan, enggak kok terus itu susah itu obatnya, ya udah kalau gitu pasrah, ya enggak gitu. Maksudnya itu kamu itu harus bersungguh-sungguh, kalau enggak sungguh-sungguh oleng beneran, rusak beneran gitu, maksudnya gitu. Enggak kok terus susah banyak terus ya udah, itu namanya putus asa itu, enggak gitu maksudnya. Enggak gitu maksudnya, itu disuruh berjuang, maksudnya itu suruh berjuang. Sebab itu kalau diperjuangkan bisa oleng beneran. Wa hubbul mal wal jah fa iyyaka mangko wedya sapa sira. Antal tahu ing arep ento kebujuk sapa sira bihi kelawan setan. Maka takutlah. Hindari, takutlah jangan sampai kita ini kena tipu daya setan. Kena tipu daya setan itu berarti termasuknya gini, kena tipu daya setan itu dia merasa aman menyangka dia itu aman dari godaan setan, itu termasuk dia itu kena tipu daya setan. Akhirnya kan tidak ada waspadanya, padahal dibalik itu pelan tapi pasti setan kan mainnya ngeri itu dari mana saja, bahkan tidak putus asa. Udah ngeri asli, setan itu ngeri itu. Yang bab sholat aja pertama digoda, misal supaya tidak sah, supaya misalkan udah sah berhasil kan, tidak dapat kan, gimana supaya tidak khusyuk misalkan. Jadi kalau sudah tenang masih di apa kan, pokoknya tidak berhenti, terus nyari celah, pokoknya tidak akan berhenti, terus nyari celah. Pokoknya harus dapat, walaupun nanti sedikit enggak apa-apa. Ya itu juga termasuk terus pokoknya. Walaupun sedikit-sedikit. Itu kalau dibuat penyemangat itu, setan enggak gitu, masa kalah sama setan. Penyemangat. Fatakunu, kalau sudah kita ini kena tipu daya setan, fatakunu mongko ono sapa sira iku
duhakatan akeh guyune lahu maring setan, banyak bahagianya, banyak ketawanya, ketawa-ketawa, bahagia-bahagia yang lupa dengan dosa, lupa dengan Allah, maksudnya gitu. Kalau kayak gitu fayhulika mongko dadi sebabe fayhuliku mongko ngerusak sapa setan ka ing sira. Wis jadi mangsa ya. Summa yasharu mongko nuli ngino-ngino sapa setan mingga samping sira. Halah kalau sudah masuk perangkap aslinya bongkok kowe. Rasain kau. Fa'in jarabta mongko lamun jajal. Fa'in jarabta mongko lamun jajal sapa sira. Ketika kita mau mencoba nafsaka ing awak dewi sira muddatan ing siji mangsa, maka sewaktu kita mencoba diri kita ini mencoba fil awrati zikir ya, fil awrati dalam beberapa wirid wal ibadati lan beberapa ibadah. Fakanat mongko ono. Jadi gini maksudnya Imam Ghazali begini. Kadang-kadang orang itu cuma dikelabui di awal, ditipu di awal. Padahal andai kata kita kalau mau mencoba saja dalam satu kesempatan zikir atau ibadah, fakanat mongko ono apa nafsuka iku latas takilu ora ngarani abot apa nafsuka ha ing aurat kaslan kelawan males anha senging aurat. Padahal kalau mau mencoba ndak malas, ndak berat, lakin zuharat malah tetapi ini pertelo apa roh batuka demen siro. Kalau mau mencoba itu malah akan kelihatan itu semangatnya. Fi tahsilil ilmi yang dalam menghasilkan ilmu an-nafi kang manfaat. Makanya dari ini saya sendiri ingat bau bab zikir itu, kang zikir itu yang semangat. Bisa kita bayangkan lah, dengan semangat zikir itu ada dampak yang positif ya, ada positifnya, masya Allah luar biasa. Ngantuk enggak ya, semangatnya ada, istiqomahnya asarnya lebih. Bab itu kalau kalau nyuruh zikir ya, ngajarkan zikir itu yang semangat kan, yang semangat. Tapi ada lu ada zikir ngantuk nek kowe nyapin. Tadi SD. Tapi iya enggak zikir aja, katanya Ustaz enggak zikir aja, katanya Ustaz. zikir mana ini? Misalnya kan kerja ini kok, misalnya kok mau-mauan dulu kok, misalnya belum setelah nasi yang kayak gini, nah main HP ya ada, tapi sekali ya, belum selesai, belum baru mulai, langsung masih dia. Bisa itu, tapi sering ya. Oh ini kok kos kurang sampai itu kan? Sekarang tuh, tapi macam bukan habilan dah. Sekali buka kan macam. Sekarang apa sebabnya? Sebabnya kerjaan. Dia nggak tahu di tepung kasih tadi. Tahu tepung gitu. Kan sejak tadi aja nih kegiatan. Sholat misa, jalan-jalan dulu kan sholat maghrib. Tapi cuma semua. Tapi aku sholat misa. Sampai omah ya orang sih ngantuk. Jadi enggak, saya sendiri kan sama aja ya. Sebenarnya itu kalau coba kita angan-angan itu dari semangat, Mas. Semangatnya kurang. Lah saya ini semangat kurang sebab apa? Ya karena senangnya kurang.
Lah senangnya kurang sebab apa? Imannya kurang. Gimana setelah imannya itu terus tambah? Ya, bolak-balik itu dipaksa. Tidak ada jalan lain kalau tidak dipaksa. Ujung-ujungnya itu kayak gitu. Saya dulu itu pernah iri sama kawan, Pak. Dengan kok sabut baca Quran itu resepnya apa? Jawabnya itu sederhana, dipaksa, Pak. Ya, kalau diangan-angannya benar. Dan Imam Ghazali juga di awal sudah menjelaskan, orang kalau ingin imannya tambah, terdidik seterusnya, dia harus dipaksa. Kalau tidak benar tidak bisa. Kalau dipaksa. Semoga alam. Semaya sahur mengonolingino sapa setan mingkasang sirafa in kharabat tekan dimong fal kaslan anha lakin zakat bukan tukar fi tahsil ilmi nafi walam turid lan ora ngarepaken sobat sira iklan ilmu illa wajhallahi taala kejaba ing ridhone Allah taala wa daral akhirata lan desa akhirat lan omah akhirat. Maksudnya itu gini, kita ini kalau tadi ngaji istilahnya jangan punya niat-niat yang macam-macam. Niatkan saja ikhlas atau mengharap pahala boleh. Pokoknya selain itu tidak usah. Macam-macam itu dibuang saja. Ngapain, Mbah? Fadalika mengkotai mengkon taksil. Kalau bisa gitu, kalau niatnya bisa ditata gitu, afdhalu iku luwih utama min nawafilil ibadati timbang saking pira-pira ibadah sunnah. Timbang saking pira ibadah sunnah mahma sohat ing dalem kapan sohat ya? Mahma sohat ing dalem kapan bener apa an-niyatu niat. Jadi bisa mengalahkan kesunatan, ya, mencari ilmu itu bisa mengalahkan kesunatan itu dengan tanda kutip niatnya benar. Walakini sya'nu, tetapi ini utawi tingkah. Tetapi utawi tingkah visi hatin niati yang dalam benar niat walakin sya'nu tetapi utawi tingkai iku fisihati ing dalam bener niat. Fa in lam tasihha mongko lawan ora bener apa niatun niat fa huwa mongko utawi. Jadi gini, walakin sya'nu tetapi ini utawi tingkai tahsil iku fisihati niati ing dalam bener niat. Fa'ilam tasihha mongko lamun ora bener apa an-niyatun niat. Fa huwa mongko tahsil iku ma'danu hururil juhali. Iku panggonan sumbere kebujuke pira-pira wong bodho. Rajin ibadah, kelihatannya ibadah, tapi kok niatnya tidak sesuai, niatnya tidak benar. Itu sih sama kayak orang tertipunya orang bodoh. Wa muzallatu aqdami rijali lan ke apa itu? Nah, saya lihat di kamus. Muzallat kesalahan. Wa muzallati fa huwa wa muzallatu aqdami rijali lan
kesalahane pira-pira delamane wong lanang lan kesalahane pira-pira delamane wong lanang artinya salah langkah. Oh, kalau sudah zahirnya ibadah tapi salah niat sih itu kayak orang bodoh yang ketipu atau orang yang sedang salah langkah. Al-halatu as-saniyatu wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita tutup doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shrah bi salati alaihi sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha humumana wakshif biha humumana waghfir biha dhunubana wa qdi biha duyunana ya Allah wa aslih biha akhwalana ya Allah wa balligh biha amalana ya Allah wa taqabbal biha taubatana ya Allah واغسل بها خوبتنا يا الله وانصر بها حجتنا يا الله وطهر بها ألسنتنا يا الله وأنس بها وخشتنا يا الله وارحم بها غربتنا يا الله واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا يا الله وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا من تحتنا يا الله وفي حياتنا وموتنا يا الله في قبرنا وخشرنا ونشرنا يا الله وظلا يوم القيامة على رؤوسنا يا الله وثقل بها موازين حسناتنا يا الله وأدم ركعته علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمن مطمئن فارق مستبشر ولا تفارق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤينا إلى جوار الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا الله إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين في رؤيته وثبت قلوبنا يا الله على محبته واستعملنا يا الله على سنته وتوفنا يا الله على ملته واحشرنا يا الله في زمرته الناجية وحزب المفلحين وانفعنا يا الله بمن ضوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوض الأصفى يا الله واستغفرنا بكأس الأوفى يا الله. اللهم يا الله يسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم يا الله إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آملنا يا الله وفساد أعمالنا يا الله وتكاسلنا على الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا يا الله وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلني إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتصر فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تعد أرضنا يا الله وإياك نسأل فلا تخيبنا يا الله. اللهم يا الله ارحم ضرعنا وآمن خوفنا وتقبل عملنا يا الله وأصلح أحوالنا يا الله واجعل بطاعتك شغلنا يا الله وإلى الخير مآلنا يا الله وحقق بالزيادة آملنا يا الله واختم بالسعادة آجلنا يا الله. هذا ذلنا ظهر بين يدك يا الله وحالنا لا يخفى عليك يا الله. أمرتنا فادركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا عفوك يا الله وعنا ويا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.